ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार फ्रेंड्स आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागतम एवं शुभकामना। जदि मु आपण मानक कहबी कि आपण माने ही जातु रेडी एबे महाशक्तिशाली बजरंगबाली आशीर्वाद एही 26 एवं 27 तारिखर दिन आपण मानकु पांचटी बड़ गुड न्यूज मध्य मिलिबा पई किना जाउअछि। जदि मु आपण मानकु कहबी कि भगवान बजरंगबाली आशीर्वादरु एही 26 एवं 27 तारिखर दिन आपण मानकर भाग्यवान जुग रहिअछि। आपण मानकर कार्य सिद्धि जुग मध्य बनुअछि। ता सहित दुईटी राजयोग मध्य एवं गोटिए धन जोगर आपण मानकर किस्मत एही दुई दिन रे चमकिबा पाई किना लागिबो। जदि कहिबा एही दुई दिन रे आपण मानकर खुशीर ठिकाना मध्य रहिबो नाही। आउ आपण माने खुशी रे मध्य उछुली हेकिना पड़िबे। काहीकिना ए समय भगवान बजरंगबालींकर आशीर्वाद आपण मानक पाई कि बहुत ही भल समय मध्य हेबो। भगवान बजरंगबाली एही दुई दिन रे आपणक मानक ऊपर सबुठारु बहुत ही खुशी मध्य होइकिना रहिबे। जहा द्वारा एही दुई दिन रे आपण मानक मिलिबो आपणकु पांचटी बड़ गुड न्यूज। कौन से पांचटी गुड न्यूज कौन खुशी से खुशी खबर मिलिबो काहीकिना से बजरंगबालींक आशीर्वादरु एही दिन मानकर दिन रे आपण मानकर कौन सब खुशी मिलिबो। तेणु दया करिके आपण माने भिडियोटी को फास्ट लास्ट जाए मध्य देखंतु। मु आपण मानकु पांचटी गुड न्यूज विषय मध्य कहबी। तेणु भिडियोटी को लास्ट पर्यंत मध्य नियति भाबरे देखंतु। काहीकिना एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत ही महत्वपूर्ण अटे। आरंभरू शेष पर्यंत आपण माने भिडियोटी को देखंतु। भिडियोटी को सबुथर परे आरंभ करबा पूर्व मोर गुटी आपण माने को अनुरोध कि आपण माने जदि ए चैनल रे नुआ अछंती तेबे एबे ही जाइए सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु। जहा फଳରେ समय समय रे समस्त भिडियोर नोटिफिकेशन आपण माने को ही सर्वप्रथमे मिली पारिबो। तेणु मु आपण माने को संपूर्ण राशिफल विषय रे सठिक राशिफल विषय जणाउछि। सर्वप्रथमे मु आपण माने को कहबी कि बजरंगबालींको आशीर्वादरु आपण समस्तଙ୍କ जीवନରେ खुशीर भंडार मध्य आसीबा पई किना जाउअछि। आ सहित भगवान बजरंगबालींको आशीर्वादरु आपण माननको धन लाभर जोग मध्य बनुअछि। अर्थात आपण माननको अर्थ को नेकी आर्थिक अर्थ को नेकिना आपण माननको ए समय रे कौनसी शुभ समाचार मध्य मिली पारे। एहा सहित आपण माने जदि व्यापार करूछंती तो आपण माननको आर्थिक अर्थ लाभ मध्य मिलिबो। आपण माने जदि जॉब करूछंती तो आपण मानकर आय रे वृद्धि हेबार विशेष भावरे संभावना मध्य बनुअछि। ता सहित पारिवारिक जीवन रे चालुथिबा प्रॉब्लम आपण मानकर दूर मध्य हेबो। व्यापारी माने व्यापार रे निजर धन लाभ मध्य करिवे। ता सहित आपण मानकर मान सम्मान रे मध्य वृद्धि हेबो। परिवार रे आपण मानकर खुशी मध्य बनिबो। नुआ नुआ वस्त्र आभूषण तथा मनोरंजन रे आपण मानकर अर्थ मध्य खर्च हेबो। बंधु मानक सहित कौनसी पार्टी किंबा कुआडे आपण माने बुलिबाकू मध्य जाई पारंती। भगवान बजरंगबालींको आशीर्वादरु अप्रत्याशित घटनाक्रम आपणक मानक पाइंगी नुआ अवसर मध्य नेकिना आसीबो। ता सहित अचानक धन लाभर मध्य जुग रहिअछि। आपण मानकर कार्य रे सिलसिला रे आपण मानकु कौनसी मध्य यात्रा करबाको पड़ी पारे। प्रभावशाली व्यक्तिंको सहायतारे आपण मानक स्थिति रे सुधार मध्य आनिकिना आसीबे। ता सहित आपण मानक आर्थिक स्थिति रे लगातार सुधार मध्य देखिबाको पाइबे। ता सहित बजरंगबालींको आशीर्वादरु बेरोजगार व्यक्तिंको बहुत ही भल रोजगार मध्य प्राप्त हेबो। आपण मानक जीवन रे अनेक बड़ परिवर्तन विशेष भावरे देखिबा पेंगेना मिलिबो। आपण मानकर वर्षकर अधूरा मनस्कामना एबे बजरंगबालींको आशीर्वादरु ही पूरा हेबो। आपण मानक जीवन रे दुई गुणा प्रगति करिकी सफलतार नुआ नुआ कीर्तिमान सफलता करि नेबे। शेयर किंबा जमीबाड़ी कार्य रे पैसा लगेइबा द्वारा आपण मानकु बहुत ही भल लाभ मध्य मिलिबो। एते टाइम रो अटकी थिबा धन आपण मानकु ए दिन मानकरे मध्य मिली पारे। ता सहित कौनसी भल कंपनी रे आपण मानकु ऑफर मध्य आसी पारे।
ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିଲର କଥାକୁ ଖୋଲିକିନା କହିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ନୂଆ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଲାଇଫରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କରିବେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ସେସବୁ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ହାର କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ ଲଗେଇକିନା ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ ତ ସଫଳତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଦକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଛୁଇଁବ ହିଁ ଛୁଇଁବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ବାର ବାର ଲଗାତାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସଚ୍ଚା ମନରେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପାର ସଫଳତା ମିଳିବାର ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ପାରିବାରିକ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆୟର ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ବନୁଅଛି। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିବ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଆପଣମାନେ ମାନସିକ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଖତମ ହେଇପାରେ। ତା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକର ନିୟମ ଅଟେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ହେଉଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଭରା ହୋଇକିନା ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବାହନ ଚଲାଚଲିରେ ଆପଣମାନେ ସତର୍କତା ରୁହନ୍ତୁ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ମତ ଚମକିବା ପାଇଁକିନା ଯାଉଅଛି। ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇକିନା ରହିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ବନିକିନା ରହିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଖୁସିରେ ରହିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।